हाय हेलो नमस्कार मु मंगुली एमएचबी ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज ब्लॉग रे आपण माने देखिया पाई जेबे हरिवंश पूजार चतुर्थ दिन वीडियो। आज पूजा आपण माने देखिया पाइबे कंसर मृत्यु आउ श्रीकृष्ण रुक्मिणीकर विवाह पूजा एवं स्टार्ट हो गलानी। आसते जीवा देखिबा पूजा केमती कोन होची। महाराजा देखि मते होई प्रश्न अनेक देख से मते धन रत्न मान तुमको मारिले मोर नाही पुरुष पौरुष बाण हत्या करिबा अटे बड़ दोष पुणी हे ना पुणी कृष्ण माहुका को बोलंती बदन तो होटारे अछि सिना सर्व धर्म मान ए धर्म रे थाते पुणी जेते जेते प्राणी ताहंकर चुनि लया जय जय वाणी पर लोके से माहुका शांति स्वर्गपुर एही आदेश ताहंकु धीरे धीरे दामोदर अधर्म मार्ग रे थांती जेते जेते प्राणी से माने मरिले जम दंड दिए आनी ए नरकरे कीट रूपे का भूकाल तांती अविश्वासी के हेता मध्य न जन्मति धर्म को जमन प्राणी को विश्वास जीवंते भूता जीवंते हे मुकला हे वैकुंठार वैकुंठेवास श्री कृष्ण वचन सुनि बोलई माहुंद द्वार छाड़िले बोलिबा केशव भोजनाथ तुमको विश्वास कथा मुनि का हुआछि बाहुली बाबा को तुमे जाओ बेनी भाई सुनि परि आदि सत्यंती गोपीनाथ अमर वचन के पालन करो माहुंद आमे सिना शिशु हमको तो धर्म सहाय धर्म को तो ही होई तो दरवा राजा अविश्वासी जे हमको मारी विश्वास घाते के दोष विषय हबाई विश्वास घाते पुणी अटे देउ जन धर्म ठाकुर सही नाच जाए पूर्ण नाम तो बोले तुम्हें सुना नंद सुत मोर किछि दोष नाही तुम्हें दबारु तो गोपळया गच होई अछि मत मत यार समान केहि नाही बळ बंद जानु जानु अग्नि रे हो देव अछि लास कास पसहि करे करू विश्वास निसे निसे जंतु बलि पांचि से पुछिला मानव होई देवंक संगरे लागिला मानव कुंडरे काहि होई छि समर हे वंदे मा हुंदा पुणी बोलाई उत्तर श्री कृष्ण मा हुंदा बुझे बोलंती हे भाई
धर्म बल दिले मिसे हस्ती कुजरई घोड़ा आइब बोली आगे बेगी देहले चक्रधर हस्ती आगे मिले को जाति कार एठी आप मैंने देखिपे परिवा चलती रोषेबासर प्रोग्राम भी माने प्रसाद सेवन प्रोग्राम भी अच्छी अबिका पोटल कटा चलती सोनी नासे मोहन भइल बोला कनर पहती अतुरा कुह कालेन आनिला कर को जातो निरंतर कुमार अष्टवर्षरे जगत हुडिलाई बोले गुणचुराण गोपन कर जाका मुई ताका मुने देली दोहरा करे मुई सत्य कहि कहि जाता शेष करवा हुडी गोपा पुरी सुनी कंस राजा हे बोलई वचन मोहन सामुरु ताको निकरे बहान मोहन भूतई जुए अति सया भेते आंकर बर ब्रिज बड़े आदेखंती कर जोड़ी पुरा कहि गोसाई आज्ञा परमारे तुही बाबुड़ी जेवा आबुड़ी सारी वही मोरे दोसरा तो बोलो जाका सब तुम मोरे देला तुम तो बोली ना सब तो बोला सुनी बोली आनी तो हेला सरती बोला मान कस्न मो थारी गति जेबे मान हटारे अछंती सलय कान को दसरम ही करे मेरी सय अपुर कुडा के जंती होसे देश बोइले संग कंसत एबे प्राणी हेमा आस ताहार पांति से पछिले नाश कर दिशा कर एबे कंस Hande duraku rakamde dere nanda niste panje kumbharahu pochila nasakara asibabe kumbhangu asubhara vera ekam sara viswasya sudhani pikara पुरीला टिकाला तुम इष्ट देवता को स्मरण करवाला जब भगवत शरीरा मठ मंडल आगर उपाय लुचे रथिले इतने बत्ती थिले इतने काल अपट विराजा हेबा उपसेन शिष्य एवं तमोरी नामाई माले बोलंती विशेष यही तुम्हारा उत्तम दिव्य भगवती माई अदृश्य हतमने काली न प्रकटे नमाई कंसरत ना हुई प्रकाज्य वाई को प्रभु दानंतर तनुज कृष्ण भगवती को मन्ना को वाक्य पुणी वृथा को करुवछ आंबुआगे पुणी तुम्हारा बाकी हो सही विवरंत भरपकंदन बाना आंधा पहे गोपीनाथ भरप परिण पुण्य सहंतिता को भगवान भरपरा लोके पूर्वे होइले निधन सत्य जुगले भरपकला प्रसिद्ध करकारी ब्राह्मण रूपरे ताकु चापिले मुरारी दुर्बल शिव भरपकला पशु हिरण्य माई सिंह रूप को धरि नारायण द्वितीय कावले से परा कुंडलिक चक्र विनाश करे जगत पालक तृतीय जुगले भरपकला पसिबारी आदि ब्रह्मा हरे सले ताको बदिले श्री हरि लोका रावण सीता होई निकोला सीता ने बोला हरि सेतु गंध मंदिराम मारी रचसी भिड़े लोक माने सर्व नकरी नाश करे गर्भ परिण कितिरे के हिमाल भिरे तुम्हे मत होई न को विवश करब गर्भ की पर सही विहारे हे प्रभु वासुदेवा हे प्रभु वासुदेवा हमको तुम्हें माने रे मणि लक्ष्मी सानो आंधे काम एउटा बढे भो गीता पचालन शिवमुख चाहिँ रंग सवारी की करे प्रभु भाई प्रभु भाई जब कमेटी छमाडी दो चपेटी दिमान छु फंक्शन ए पण भी आदि समझ सुए दिखा ओ
ତମତେ କହ ବ୍ୟାସ ଶିଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ନାଶ ଗଲା ମହାବଳି କଂସ ମେରୁଗିରି ଉତ୍ପାଟନେ ଯାର ଥିଲା ବଳ ତାହାକୁ କେମତେ ନାଶ କଲେ ନନ୍ଦବାଳ କହିଲ ଚରିତ ମତେ କହ ମୁନିବର ତବ ମୁଖ ଶୁଣି ମୁହିଁ ପାଇବି ନିସ୍ତାର ସୁଖ ବୋଲେ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁର ନନ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ ଅଟେ ଅତୀବ ଗହନ ଦୈବ ଦୈତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ମହାବଳବନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସେ ଅତି ହନ୍ତ ସନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହରି ହନ୍ତି ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖି ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ଅବନି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଚକ୍ରଧରି ହରି ଦୈତ୍ୟ ନିବାରି ଦୈତ୍ୟମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ବଳି ତେଣୁ କରି ଶ୍ରୀ ହରି ଯେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରି ସବୁଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବାରନ୍ତି ହରି ବିଷ୍ଣୁ କୁଟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ ଏହି କଥା ସେ ଯାହା ଜଇଲା ଗୁଞ୍ଜରି ସର୍ବଥା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଆସି ଆକର୍ଷିବାଳ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମ ହୁଏ ତାର ଯାଏ ଜମହାଳ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଇ ସେ ଦେବତା ମୁଖାମୁ ଅଧରମ ଆକ୍ରୋଶ ଜୀବଇବା ଗାଁ କଂସନୁ ବସିକି ଆସି ଭେଟିଲା କକାର ତାର କୃତାନ୍ତ ପୁଣି ହେଲେ ନନ୍ଦବାଳ କୃତାନ୍ତ ସଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଜନ୍ତୁବାଦ କରି ବାନ୍ଧି କରି ଯମଦୂତେ ନିଅନ୍ତି ଯମପୁରୀ ଯେହି କୃତାନ୍ତ ରୂପ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ରଙ୍ଗ ସଭା ତଳେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ସେହି ସଭା ତଳରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ହରସ ହୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ବିକାଶିଲେ ଦେବ ଚକ୍ରଧର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ସେ ମୋହିନୀ ପରାୟ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ସେ କାମଦେବ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ନନ୍ଦର କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ସେ କୁଳର ଠାକୁର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ଗରିଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ ତପୋଧନଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ଧ୍ୟାନର ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଜନଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ନନ୍ଦର କୁମାର ଅସୁରଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ସେ ପର୍ବଶ ଆକାର ଏପରି ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ହରିଭଙ୍ଗ ସଭା କରି ନାଚୁଛନ୍ତି ଗେଲ କରି ଏ ଝାଡୁରେ ଚୂଳ ତାଙ୍କର ଅତିବିତ ବନଲ ଲାଟେ କସ୍ତୁରୀ ଚିତାଦି ସେ ସୁଶୋଭନ କନ୍ୟା ଶୋଭୟ ମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଯେ ଶାଢୀ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଅଛି ଜଡ଼ି ନାସିକାରେ ସୁଶୋଭନ ଦିଶ ଇଏ ମୁକୁତା ଗନ୍ଧରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ରତନ ପଇତା ଏକଟି ଦେଶେ ସୁଶୋଭନ ଦିବ୍ୟ ପୋଟଳ କରୁମା ଦାଡ଼ି ଅଛି ଯା ଭାଇ ଭାଇ राम राम राम
ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ରାମ ରାମ ରେ ରାମ ରାମ ରେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ରେ ଏମନ୍ତେ ଯାଦବ ମାନେ ହୋଇଲେ କଚଜ ଯେମନ୍ତି ଆରେ ସଦେଇଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଏ ଚାଲ ଚାଲ ଶବଦ ଦେ ଶୁଭେ ସବୁ ପାଶେ ସେମାନେ ତ ମୁଦାନ୍ତି ଅତୀବ ଭରସେ ଏ ଚହଳ ଚହଳ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ମହାଗଣ ମୁଖ ରାବାର ସବଳ ଶୁଭେ ଦିନି ପୁର ଦାତା ଉସ ଦାତା ବଜେ ବେଗି ସଜ ହେଲେ ଆଗୁଆଣି ଆଗୁ ବାଣି ବଳତ ହୁଁତରେ ଦିଦଳିଲେ କଉଡ଼କୁ ହଗାରି ନ ପଡେ ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀଧାର ବସେ ବନ୍ଦାନ ବୁଝେ ବସା ପିଠେ ରାଜ ସମତି ଜମି ବୁଝିଲା ବସା ତୁମେ ଯାଇ ମଣି ବିଜୟ କଲେ କହିବା କଥା କି ଦାଦା ତମକୁ ହରି ଓଡ଼ାଇ ନମାଟା ବଲ ସୁନ୍ଦର ବିଜୟ କଲେ ନନ୍ଦ ଜାଣର ପ୍ରତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହର ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତାରାଣୀ।